सूर्य स्टार्ट करदे ऊपर सूर्य पूजा चलती तो मु गाधे आसला लेट हो सकाल आई झड़े आ सरला मु तो फास्ट इंट्रो देनी तुम हाय हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा समस्ते भल थे तो आज हूँ कौन देवीर बनी आज शंबर दशमी मिसिकी नौ आज शंबर दशमी तो समस्ते भी पूजा स्टार्ट कर देते आम तो ये सूर्य बाहर ना आहरी तो बाहर 6:20 थी आज बाहर ना आम कौन कर सातटा ना कौन बाहर ना तो बाहर निज इच्छा बाहर आम तो हुलु हुलु पकईला किए बाहर आज घर सब कौन हो चलो देखा ए तो सब आम सूर्य पूजा सरला रोसे हम आम पूजा कर खीरी बस बड़ा काम हो क्या होता लीडर को पूरी तेल खीरी फुटन कर बेस कौन गोलमरिच कौन पर तरकारी कौन सब पिठा छाना
କେରୁନି ପିକି ଆଉ ଏ ଦିଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଦିଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହ ଝୋକି ଦେବେ ଆଉ କାହିଁକିନା ମଳା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଯୋଉ ହଳଦୀ ରଖା ହବ ଛୁଟି ପକେଇ ଆସିଲେ ସମ୍ବର ପକେଇ ସମ୍ବର ସମ୍ବର ଝୁଟି ପଡ଼ିବ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ରହିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଥିବ ମୁଁ ଭାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା କ'ଣ ଗୋଟା ଦେଖୁଛୁ ଶୁଖିନିଆ ଟିକେ ଓଦା ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ତମେ କରୁଥିବ ମାଛ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲେଣି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପାଦ ତିଆରି ହେଇଛି ପାଦ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଏଟା ସବୁ କ'ଣ ସହଣୀ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଚକୁଳି ପାଦ ଏଇଟା ତ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଆଉ मुँह तो छाड़ दो तो फुंकी पारिनी हाँ हाँ ସେଠି କାର ପୂଜା ହଉଛି କି ପୂଜା ଦେଖ ଏଇଟା କିଏ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ